Mm. Taluyot. So yan guys, meron tayong hot sauce pan dito. Diyan tayo magluluto ng ating uulamin. Sinabawang tinapang bangus. So lagay tayo na onion, garlic, luya, tsaka kamatis. Yan. Lagyan natin. Pakukuliin lang natin yan guys. So yan guys, kumukulo-kulo na. Tinanggal ko na base matuyuan. So lagyan natin yung ating saluyot. Yan. Saluyot in the house, yo. Pamintang pino. Tapos guys, lagyan natin ating tinapa. May bawas na. Tinikman ko kasi kanina guys eh. Yan. Pinirito ko na yan. Tinanggal ko yung ulo guys kasi masarap yung malutong. Siling green. Takpan natin guys. Pakaluin lang natin ng mga 3 to 5 minutes. Tapos okay na yan. Alam nyo nakasunod nun guys. So guys, check natin. Yan na! So guys, ito na ang ating sinabawang tinapang bangus. So alam nyo nakasunod niyan. Brrr! So yung guys, full trip na tayo. Let's go! Layo. Natin konti. Yan. Yan ah. So guys, before we start, pray muna tayo. Let's go! Woo! Sarap! Okay, so, papang. Food trip. Food trip malala. Boneless to guys. Asawa ng puro prito eh. Diba? Okay, so. Ang sili. Sili to. Tapos ito eh. Ngayon. Ang hang. Sarap. Try nyo gawin to guys. Ba? Simple lang, masarap. Sarap. Sarap. Malasa. Nakauwi kasi kami yung Bulacan guys eh. Kaya may tuna pa. Tubig.
Sarap. Saluyot. Sarap. Malasa siya, guys. Thank you, Lord. Alam mo masustansya eh, no? Ang taba, oh. Taba. Bang. Dali. Solve. So yung guys, maraming salamat sa pagsama sa akin yan. Nakapagluto tayo guys. So, next vlog again. Pa-like and share ng aking videos. And then don't forget to subscribe to my channel. Peace out.